तो फ्रेंड्स आज आम +3 4 सेमिस्टर एथिक्स एंड वैल्यूज दीर्घमूलक प्रश्नोत्तर डिस्कसन करवा ये आपंकर सिलेक्टिव क्वेश्चन सब आम डिस्कसन होचे आम चैनल रे। तो आज आम जो क्वेश्चन टी डिस्कसन करवा से क्वेश्चन टी रही छात्र छात्री मानकर नैतिक मूल्यबोध विषय रे आलोचना कर। छात्र छात्री मानकर नैतिक मूल्यबोध विषय कौन विषय आम आलोचना करवा छात्र छात्री मानकर नैतिक मूल्यबोध। तो आंसर रही शिक्षा हूँ एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया जहाद्वारा कि जड़े ज्ञान अभिज्ञता अक्षता आपणकर दक्षता तापर उत्तम व्यवहार आहरण करते। कहला शिक्षा हूँ आप गोटे सुव्यवस्थित प्रक्रिया शिक्षा आपणकर समस्त किसी उपलब्ध जहाद्वारा ये शिक्षा द्वारा कि जड़े ज्ञान अभिज्ञता दक्षता उत्तम व्यवहार आदि आहरण करें। बहुत सहज सरल लिखाई आपणकर कौन डाउट हम ना कौन वार्ड बुझापी। तापर अच्छी यह मनुष्य को सभ्य और शिक्षित कराए। शिक्षा मनुष्य को सभ्य एवं शिक्षित कराए। एक भद्र और उत्तम समाज गठन निमंते शिक्षा होची एक माध्यम। तापर ज्ञान मनुष्यर जीवन धारण रे परिवर्तन करिथाए। तापर जहाकू शिक्षक और ज्ञान प्रदानकारी माने व्यवस्थित करिथांती। एणु एथिरे शिक्षकंकर भूमिका गुरुत्वपूर्ण अटे। तो आपणकर प्रथम पाराग्राफ रे कहले शिक्षा कौन शिक्षा द्वारा कौन होइथाए तापरे एथिरे शिक्षक कथा एवं ज्ञान प्रदानकारी कथा मध्य कहला। तापर नेक्स्ट पाराग्राफ रही विद्यालय शिक्षा स्तर में उत्तम चरित्र गठन निमंते शिक्षार्थी मानक पाठपढ़ा सहित अन्य मानक विश्वास करने सम्मान प्रदर्शन करने दायित्ववान होगा जत्नवान होगा सुपथगामी तथा उत्तम नागरिकत्व आदि गुण गुड़िक अभ्यास कराइबा आवश्यक। तो विद्यालय स्तर में जिते आमर शिक्षा प्रदान कराए केवल शिक्षा प्रदान ताहा नुहे शिक्षा प्रदान सहित कौन कौन ना अन्य मानक विश्वास कराइबा सम्मान प्रदर्शन करवा दायित्ववान होगा जत्नवान होगा सुपथगामी होगा उत्तम नागरिकता आदि गुण गुड़िक अभ्यास कराइबा आवश्यक। तापर नेक्स्ट आम रही साधारण भाव में देखा गले कुशलता हेउची दक्षता सहित संपर्कित किंतु शिक्षागत योग्यता केवल योग्यता हासिल करने निमित्त उद्दिष्ट अटे। तापर उदाहरण देला जो आपनकर कहला साधारण भाव में देखा गले कुशलता होची दक्षता सहित संपर्कित। आमर कुशलता से दक्षता सहित संपर्कित किंतु शिक्षागत योग्यता केवल योग्यता हासिल निमंते आवश्यक। जमी आपणकर मिनिट को 70 शब्द टाइप करवा एक दक्षता किंतु स्नातक उपाधि लाभ करवा एक शिक्षागत योग्यता। तो दक्षता कौन तापर योग्यता कौन आपणकर से उदाहरण स्वरूप आपण को बुझे देला। भल भाव में आउ थे आपने पढ़ीदे नोट करके आपणकर सहजरे मन रही। तापर उपरोक्त स्तर में छात्र मानकर विफलतार कारण होची व्यक्तिगत कारक। तो छात्र माने विभिन्न विफलता पाउछन्ती तर कारण गुड़िक कौन प्रथम होची व्यक्तिगत कारक पारिवारिक अवस्था सामाजिक तथा आर्थिक बोझ इत्यादि निजे मध्य आपने अनुभव कर कौन जो मैंने पढ़ी पार ना कौन विफलित होती गोटे हूँ पारिवारिक अवस्था सामाजिक तथा आर्थिक बोझ। तापर विश्वविद्यालय छात्र मानक मध्य नैतिक मूल्यबोधर अभाव परिलक्षित होउची। तो जो विश्वविद्यालय छात्र मैंने पढ़ुं नैतिक मूल्यबोधर अभाव परिलक्षित होची एही सब कारण जो। तापर गवेषणा आदि क्षेत्र से पूर्व गवेषणा लब्ध रचना गुड़िकर नकल करुछन्ति। तो जो सब गवेषणा होची जो पूर्व जो सब गवेषणा होची तार से नकल बा कॉपी करुछन्ति। एति सहित मध्य से सूचना और प्रजुक्ति विद्या प्रयोग में केतक गुप्त तथ्य प्राप्त करुछन्ति। अनेक क्षेत्र में देखा जाउछि गवेषणात्मक छात्र छात्री माने बौद्धिक संबल आईन उल्लंघन कर अन्य जड़े कर गवेषणा आदि फलाफल को आनी निज निमंते व्यवहार करवा। आपन कहीदेला जी जदि कौन गोटे जिनिस आगर उद्भावन कर कौन गोटे गवेषणा करने कॉपी कर जो छात्र मैंने कॉपी करटा कहला। नेक्स्ट रही द्वंद्व समाधान होउछि विश्वविद्यालय स्तर एक समस्या। विभिन्न क्षेत्र में छात्र मानकर विभिन्न डाउट रही पारे जो द्वंद्व समाधान होउछि विश्वविद्यालय स्तर एक बड़ समस्या। छात्र मानक मध्य आंतरिक और बाहिक द्वंद्व गुड़िकर समाधान आवश्यकता हो पड़ी। केतक छात्र मन में विभिन्न प्रकार द्वंद्व थे कि प्रकाश कर से द्वंद्व गुड़िकर समाधान आवश्यकता हो पड़ी। ए क्षेत्र में अन्य एक दिग होउछि संस्कृति परंपरा तथा ईश्वर विश्वास। तो ये जो द्वंद्वर समाधान आवश्यकता रही तार अन्य गोटे दिग कौन ना संस्कृति परंपरा तथा ईश्वर विश्वास। छात्र माने निजक ईश्वर संतान भाव में परिगणित कले
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାତୃତ୍ୱଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ତ ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସମାଧାନର, ତାର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କୌଣସି ଦିଗ କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତି ତଥା ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାତୃତ୍ୱଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲରେ ବା ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ନିଜର ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବା, କୋଠରୀ ପରିଷ୍କାର କରିବା, ଏକତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନ କରିବା, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ଓ ସହାନୁଭୂତି ଆଦି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଛାତ୍ରାବାସ ଜୀବନ ଛାତ୍ରକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ରହିକି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରେ ବୋଉମାନେ ବା ଯିଏ ମା ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ନିଜର ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି ତମର, ତାପରେ ଘର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫା ସୁତୁରା କରିଥାନ୍ତି। ତ ତମେ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଥାଅ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଥାଏ, ହଷ୍ଟେଲରେ ସବୁ କାମ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରାବାସ ଜୀବନ ଛାତ୍ରକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନେତା, ଏକ ଉତ୍ତମ ନେତା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ, ଜ୍ଞାନ, ଦୟା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ନେବା, ସାହସ, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଆଦି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କହିଲା ଜଣେ ଛାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନେତା ହେବ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ତ ସେଇ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା, ବିଶ୍ୱାସ, ଜ୍ଞାନ, ଦୟା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାପରେ ସାହସ, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାପରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଉତ୍ତମ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ପୁନଶ୍ଚ ପାଠ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଇଗଲା, ଅନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ବକ୍ତୃତା ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସିଲେକ୍ଟିଭ 5 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦୀର୍ଘମୂଳକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଡିସ୍କସ୍ ଏଥିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଫର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଉ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 6-7ଟି। ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଶିକ୍ଷାର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି, ଏଇଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଏକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟ୍ କରି ଲେଖିଦେବେ। ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ କରିକି 2-3 ଥର ପଢ଼ିଦେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ମନରୁ ଆକୁ ଘୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣ ନିଜେ ମନରୁ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିଥିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି +3 ଅଲ୍ ସେମିଷ୍ଟାର କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚାଯିବ।